Ni furaha kubwa kuwa nasi katika awamu ya matangazo kwa idhaa ya Kiswahili. Matumaini yetu kwamba uhali njema. Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi apokea apisho za majaji wa koti ya mkato pamoja na wale wengine kwenye koti hii Jumatano Agosti 31, 2022. Na kila tariki 31 Agosti ya kila mwaka Afrika inasherehekea sikukuu ya dawa za asili jadi, ikiwa madawa haya yameonekana kuaminika kweli zaidi, ila watu ni wachache wanaotumia. Na kwa wakati mwingine rais wa zamani wa Urusi Mikhail Gorbachev, tena ambaye aliongoza muungano wa nchi za Mashariki, ameaga dunia na umri wa miaka 91 nchini Urusi katika bara la Asia. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Majaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameapishwa mbele ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Wakati hao wameapishwa mbele ya rais hii Jumatano Agosti 31, 2022. Majaji hao wana majukumu makubwa kuimarisha sekta ya kijaji na kutii nidhamu kuhusu koti hiyo, ikiwa serikali ya DRC ina majaji mengi wanaendelea kutizamia nyanza ya mahakama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa wakati mwingine Afrika inasherehekea sikukuu ya dawa za asili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo huo, Daktari Luason Kambale ni mmoja wa madaktari wanaotumia kazi hizo na anatupatia picha halisi na ni kipi kinaendelea. Dawa za Kiafrika zina nguvu na zina uwezo kabisa. Leo imeonekana wazi kupitia uponyaji wa magonjwa mbalimbali ambayo kabla siku kadhaa watu walikosa suluhisho, ila tunaponya magonjwa hayo kupitia dawa hizo za Kiafrika bila utumizi wa visu ama wa sindano. Na zaidi sana hapa nchini DRC dawa hizo leo zinatengenezwa na wanasayansi ambao wanafanya utafiti mkubwa kabisa. Sasa la kusikitisha leo ni kwamba dawa hizo hazijulikani kabisa, watafiti hao hawajulikani kabisa. Tafadhali serikali kupitia waziri wa afya itafute kujua watafiti wanaofanya kazi kubwa hiyo kwa ajili ya kusaidia wananchi, viwanda vinavyotengeneza dawa hizo na kamati mbalimbali zinazoongoza na kuwasapoti, kuwasaidia na kuwaongoza na kuangalia kikweli ni waziri gani anayeweza kabisa kusaidia kazi hiyo iendeke na kila mtu aweze kupata dawa hizo mahali ambapo alipo. Na kwa wakati wengine mabanda mawili yamewaka moto katika kanda la Masina kwenye soko lilojengwa na rais wa zamani Laurent Desire Kabila. Taarifa kamili. Mabanda mawili ya soko katika mkoa wa Masina mjini Kinshasa maarufu Liberte yameteketea kwa hasira za moto uliovuvumka tangu siku kuamkia hii Jumatano Agosti 31, 2022. Habari zimesema kwamba mirindimi ya moto hiyo imeunguza bidhaa kadhaa pamoja na vibanda hivyo vilivyokuwa vimeteketea moto, tena vilivyojengwa kwa miti. Hakuwepo na mtu yoyote aliyepoteza maisha, ila moto huo ulikuwa umewaka sana mno. Ujasusi unaendelea katika minajili ya kujua chanzo cha moto huo, ikiwa wengi wamesema kwamba nguvu za umeme zilianzisha moto huo na kuusukuma mkasa huo ufanyike. Masoko mengi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tena ya umma, yaliyojengwa kwa mabanda ya miti yamelengwa sana na mlipuko wa moto, ikiwa masoko haya yamezingatiwa ulinzi duni kujiepusha na matatizo haya. Tukiondoka mji wa Kinshasa tukiketi katika jimbo la Maindombe, ikiwa vita vya kabila kati ya Yaka na Teke inaendelea kuvuvumka. Taarifa kamili ya habari. Watu 4 wameaga dunia na wengine kujeruhiwa fofofo katika mzozo wa kikabila unaoendelea jimboni Maindombe katika jiji la Kwamouth. Mzozo uliotanda tena uliofanyika Agosti 29, 2022 hadi 30 Agosti 2022, watu hao wameaga dunia. Kati mwa waliokufa mumearifiwa wengine 3 wasiokuwa wenye maeneo haya katika kijiji cha Ntoa, mkiwemo watu 2 na binti mrembo wa chifu wa kijiji hicho. Habari zimesema kwamba waharamia hawa walikusudia kupoteza maisha mtoto wa chifu wa kijiji hicho aliyekuwa amemenya mbio katika maeneo yasiyojulikana hadi sasa. Raia wa kijiji cha Kwamouth
walionekana wameweka vizuizi mabarabarani wakimtaka mtu yoyote asiingie ambaye bado hajulikani ni wa wapi. Mzozo huo umeendelea ikiwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wajikita katika maeneo haya waigombeza watu hawa. Na kwa nyanza nyingine ni kwamba watumishi kwenye serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji la Kinshasa walikuwa katika maandamano hapa jijini Kinshasa, wao wakiwa ni watumishi kwenye serikali, ikiwa watu hao walikuwa wamehudumia takribani wakidai mshahara wao. Kiapo cha miezi 27 zimepita. Habari zimesema kwamba nia ya watu hawa ikiwa walikuwa ni malaki na mamia watu waliomba serikali ya DRC kutanzua mzozo huo, tena wengi wao wakiwa ni wazazi jini DRC. Na kwa wakati mwingine chama cha kisiasa kinachoongozwa na Jean-Paul Chivwila kinaendelea uzinduaji, wakati Jumatatu iliyopita chama hicho kilikuwa katika pilika jijini Kinshasa, ikiwa ni watu wa kike waliokuwa wakihamasishwa kulingana na uundaji wa chama hicho hapa jijini Kinshasa, DRC. Chama hicho kinachoongozwa na Jean-Paul Chivwila kimeonekana kuimarika sana katika sekta ya vyama vya kisiasa hapa jijini Kinshasa, DRC. Na kwa wakati mwingine ni kwamba tukijikita katika taifa la huko Urusi, ni kwamba rais wa zamani Mikhail Gorbachev ameaga dunia. John Banza Mkalai ni mchambuzi wa siasa zinaotazamia haswa bara la Asia, toka mji wa Lubumbashi ametupatia picha halisi ya mtu huyo aliaga dunia kama rais wa muungano wa nchi za Mashariki. Banza Mkalai, ni kipi kinastahili? Ndio bwana journalist, kifo ya rais wa zamani wa Urusi Mikhail Gorbachev ni huzuni kubwa kwa dunia nzima na taifa ya Kongo kwa upekee. Ni kusema ni mtu alikuwa mwenye chama ya kikomuniste nationaliste kabisa, aliyopigania vita ya Urusi hiyo tunayoita kwa lugha ya Kimombo guerre froide, na alimaliza. Ni hiyo ambayo taifa iliweza kumpa hiyo prix Nobel ya usalama. Tuna marke zaidi na ivete yake, ni kusema alifikiri, alijitrompe kama akiweza kuwapatishia kuleta usalama, kuleta kujiunga katika Union Européenne, kuleta usalama Urusi na mainchi ile ya pro-Rus, itakuwa na maendeleo kabisa na hakutakuwa mabadiliko, na autant nguvu za kiota ya vita hazitaweza kuanvaire mapei hayo yote. Ila tunaona kwa muda ambao yeye bwana Mikhail Gorbachev aliweza kuitika kusinye nao mapact ya usalama, hakuna kitu ambacho waliweza kusimamisha. Huo ndio mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio 50 Tele 50. Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepokea apisho za majaji wa koti ya mkato pamoja na wale wa shauri ya taifa Jumatano hii ya Agosti 31, 2022. Na kila tariki 31 Agosti ya kila mwaka Afrika inasherehekea sikukuu ya dawa za asili jadi, ikiwa madawa haya yameonekana kuwa imara mkubwa tena, ila watu wachache watumia dawa hizo. Na wakati mwingine rais wa zamani wa Urusi Mikhail Gorbachev, tena ambaye aliongoza muungano wa nchi za Mashariki, ameaga dunia na umri wa miaka 91 huko Moscow. Na huo ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Sina budi kwangu na kutakia tu kila laheri. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais.
Mbote batata peke semingi na beno nyoso kena kulandaka na bantango na manaka na tele 50 kasi na tola betu zibula bantango na betu yankokela ya kilombo ya bubwai betu keba kantete bantango na bunku fina yao. Fumo inti na beto Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yandi vondaka na tola ya bazuzi kilombo ya bubwai mpi bazuzi ba vondaka na tola na yandi samu na komunisa kisalu ina bamebaka ya kusala kisalu ya ngolo ba bazuzi vondaka bazuzi ya Zulu ya ndambo ya cassation puis ya conseil d'état samu na kutanina kisalu na ba mutindo fumo inti me pesa ba kisalu Bosina ndambu ya masina benimeza bazandu ya liberté mutindo bakibokela kayau kivonza ya ngolo meka tona kusalama kuna na pimpa ya kilombo ya mazono sambe tukuta kilombo ya bubu kansi benolunda ti mambo kivonza kisika ya meka tuka betukena kusaba ve betukena ndakana na yao bateke na bayaka nguizani kele kakave bantu meka tuka na kufuadia kakuna samu na mutindo bembeza bati bakina kunwani na ntoto bateke na bayaka kanti betukena ndakana na inda na yao Betkena kese mingi pembote mingi na beno nyoso kena kulanda beto na ndambu ya mbanza ngungu kintwadi na beno samu na neme tadila bantango na beto ya nkokila ya kilumbu ya bubu yai. Betu kezi bila bantango na beto na ndambu ya ina metadila loyaluti fumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ya nimeka tuka kutula diboko na kutula bazuzi ya impa mpibau bazuzi vondaka na ntola ya mfumu ya inti samu na kupesa ya yandi luzitu kansi beno lundati bazuzi ina ya Zulu ya cour ya cassation mpi ya conseil d'état ba ukevona na tola samu na kutani na mambo metadila misiku ya inti na beto kanti beto lundati fumu ya inti metu la bauvana samu na kutani na mpi mutindu bamvolangani ikele na ndambu ya inti na beto na ntangu pepe tona kubama samu na metadila bantodolo kena kuiza nyonso ina vandaka dibanza samu na kutula bazuzi ya impa Bubu ya hii betukana kukembela kilumbu ya maina metadila Afilika samu na bankisi ya Bukoko. Benimiza bati kilumbu bankisi ya Bukoko betuke bakaka ya ukele mfuno kansi samu na mavimpi na bento na ya bubu kilumbu ya 13 na mosi kansi beno lundati baunde bakena kukembela kilumbu bango kansi bankisi ya Bukoko mtini benimiza beleti ya ketani naka Bukoko samu na mavimpi na beto kansi benimiza lundati bilongo ya Bukoko lendaka sunga mpima vipi na yau na kilumbu na yau bao bametu bati baminga ngai na ketalaka mamba Bukoko bametu batimbula matadi fona tanina kusunga pi na ndambu ya baminga nga Bukoko samu Bukoko yake sunga pe mutu lendaka beluka Mutini betu katukana kutuba na bunkufi na ndambu ya masina mutini meneza bati zandu yai betuke bokila kati zandu ya liberté ikivonza salamaka kuna na pimpa samu betu kota kilombo ya zole kanti bima mingi mesala yokana kanti mutu mekufuave na yaulu kena kulandakana na kuzaba inki mutindu mambu ina mesala mina samu kivonza yai ya mekufua bapavion zole mutindu kisika batuke tekinaka ba mama batata bantu nyonso ikele kuna bakele keti bidilu samu na babima mingi mekatuka na kuyokana kuna kantibeto tanina mutindu mambo melutila na ndambu ya zandu yayi pumu tope bula matadi tanina ba mama mutindu kivonza yayi emesalimina ya Kilembo TV samu na ndambu ya nguizani bayaka na bateke nguizani kele kakave na manima kuluta kuna mbula matadi na ntola yandi mutuntumwa keba tilaka mtoto Daniel Aselo beto monanga mpidiaka na mfumo ya kizunga ya maindombe Rita Bola bao nyoso lutaka kuna kanti na kukatuka na bao mambo ikele kaka Mbo TV bamvolangani ikele kaka na kutala mutindu bakena kunua nina mtoto bateke na bayaka bamasieti kena kubuluka kuna mutindu begena Holanda na bifikula kanti bantumeka toa kufua kuna ivo ya mvimba na ba makesa iya ya mvimba mekatuka na kulwala betu landakana batongo na betu na ndambu ya palati ya MCI mutini benimeza bati batulaka mama samu ani yala na ntola ya ba mama kanti palati ya Jean-Paul Chivuila mutini benimeza bati mama mbala kimpa mansanga yandi mutume baka kite kimfumu ya ba mama pe kulandakana mutindu palati ya Jean-Paul Chivuila kena kulandakana bantodolo ikena kuiza ya bamvula mafunda zole ya 13 kanti mama mbala kimpa mansanga yandi mutuke yala na ntola ya ba mama nyonso kuna na ndambu ya palati ya MCI na mbanza ya boma betukena kizunga ya Congo Central kuna mambo ikele Mbo TV kansi beto bakaka mosi na beto ikele kuna na ndambu ya boma samu na kutala kiamvu mutindu mekangama nzila keleve kene ku réunir deux communes, commune de Kabondo na commune de Kalamo mais betu tango betu vandaka yunduka bakamno vandaka lutela kana ichi iti na lulu mais bafumo betu moi ba kanisi na betu na pongo suivi ke levé à Malonga
pont ya me débouché ke yao mena ba tout fana sari sebe tsamna kuzibula na ichi kuna baino kumona na bave raison pour laquelle que pongo me kumena me jusqu'à ce que yakuza kuma na ba niveau suivi ba pfumu ba kuza ka négliger bao entre temps que pomo si maire ken ku réunir deux communes entre Kabondo na Kalamu do berer nyosi ya kerere ba pfumu bet ken ku diriger betu na secteur ba kamno mingi kamna luemba janvier yava lutila ka yamekotela kuna na tata chuni tina lulu tangu betu betikene kuyunduka donge mekite na pon ya inge mekota ngeko bi makuna donge monse di boku na zulu kwa ngeke na kata terase pon ke bi kene na zulu ngeke na ichi amaza kuna me banda kaka vana suivi ke vana kwa ndia vya malonga kena unanakana batsaona beto na ndambu ya inti ya Angola bantodolo meka to luta kuna kanti bamvolangani vwandaka pe Junior Costa yani kwendaka funda kanti beto bakaka pangi na beto mosi kuna na ndambu ya Luanda Brichard Sam anu sansola beto na ntila nsinga iki mutini wa mambo kile kuna Sam na emetala mambo ya nini ya kupona mato ya election bien que moi ba manifestation fait Salamaka yake na parti ya UNITA baba mbatu bake bavoi na bapesa bake ya ba ouve na parti ya ba mboki la casa C parce que na législative passé à niveau ndanga na 16 députés na Assemblée nationale malheureusement na vote ya mbaka 0,28% ake atena député mo si na Assemblée nationale alba uza fuema batu babaje basepela na ya ouve mais comme déjà commission nationale électorale ya awa CNE ya zenga mambo ke depuis kilumbu ya mazuzi ke mutumi baka na batsodolo yake le président João Lourenço alors kazu na minute yake na cour constitutionnelle samba uza kupia résultat final mais normalement lui awa voilà qui est tranquille ya bwana na Luanda na province partout calme qu'elle donc bamendi ba quand même élection ina alors qui même ça moi unita ani diminuer moi ngandi ça m'a mis katuka na 30 députés si dans 90 députés pour la bagala 90 députés la militaire à l'Assemblée nationale mais moi la différence ina ya omesala ki bauza kitsa mwangandi matono mingi pangi Brichard kubanda Luanda na inti ya Angola betuko na ndaka kumanisa bantsongo na beto na nemeta dia lufwa ya Mikhail Gorbachev mfumu ya ntama ya inti ya Russie benofona zabati yandi meka toka na kufwa na bamvula makumi ivwa na mosi na yau ba me luzaisu kena kulanda kana ba mfumu ba inti mingi kena kubwedila ba mambu ntima mpasi tsangu yai mesala mpasi mutindu mfumu wetu Gorbachev yandi mfumu ya inti ya Russie ya ntama yani mekatwa na kubika beto matono mingi pekese mingi na benyoso mekatwa na bantangu na beto anko kila kinumba bubu waika senatola beto vambana beno bantangu na bunkufi na ndambu ya masina mutini memneza bati kivonza salamaka kuna mpi pavillon zole mekatwa na kuyokana kuna ba mama kena kudila bima na bao nyoso misala yokana mpi mwaya kuteka ikele dia kaveba kena kubukana na ndambu ya bula matadi samna kutani na bao kuna bosi mfumu ya inti na beto Felix Antoine Chirechilombo bubu ya yani mekatwa na kundima bazuzi ya zulu ya cour ya cassation pi ba nyoso vandaka na ntola na ndi samu na kutanina kisalu ba mebaka pe kusala kisalu ya mbote samu na meta dila inti na beto Congo démocratique bateke na bayaka nguizani kele kakave ndemba makena nkota ve kunwa na pimpa mwini na tangu ya batumeka toa na kufa kuna pi mingi mekatwa lola kansi bula matadi fana tanina mambo ya samu ndemba makota matono mingi pekese mingi na benuso mekaton landa beto na kilombo ya bubuai bika nzambi ya zulu petoto fanda na beno kitwadi kasime bika beno na maboko ya Jean-Marie Kazambu samu na ndinga ya Chiluba beno landa kana manaka ya Tele 50.
kabula mpoko chituto bolo jaba kalenga mule jabi toka ni saka mwabi miabe subasanya bwa kumvono kulonda ngumu ya tujomba to atele 50 mwakulu wa chiluba kola ini anshai ngumu yetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo jubo kujabako jaito nja Kongo mwata kumpala kwa bashabi kuka ne banzuji babikunda nyeo babikala baka chifa cheleka kumpala kwa mfumo waji tunga bwa kwa chira bobu mujimu waito nja Kongo wa mwangalata kayandaka kadikika laka jadika mafangandika mangata kudi mfumo waji tunga bwa kushukulusha mkontrole ni mufya mufya watu bilaji tuambula mataji ni kumuna kabidikane mkafya kafika mikenji ya mbula mataji Chisalu cha bitabe ani marché wa liberté mwamu mutibari cha bulaba cha masina chivuchituka mujilu jituku jalelu jinu kweu milongo yibidi ya bitanda ivimikala miasa mujilu kadi mujilu ki mushiba ibantu nasha bintu bya bunyi binyanko kuluseke kote mbanji kumanyine bwani kajilu aka kafuka fupina kwefi nasha Bateleji basubwa bateleji bakuna kola ini ansha frilen kungumu ya tujomba to atele 50 makulu wa chibetu ikangula ini mwandu dumukala utangila kayanda kavukikala kachifa kuji bashabi kwa babanzu jibaito nja Kongo mwata ni banzu jibabikunda kumpala kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo fumo ito nja Kongo wa mwangalata kulusekeku nyeo babikala bakachifa kayanda nukuncheleka bwa kwata bobu mujimu mukane muka mikenji idimikala ilombo jitu nja Kongo wa mwangalata bikala nukubwa kushukulisha mwenenu wa mfumu wajitunga yeye bunzu jini ndumbulo wa kumpala ito nja Kongo mwata wakumujadikile bwani nibikali chabokwata mujumbia kanani kunemeka mwenenu wenda pakanemuka mikenja ito nja Kongo mwata kadika bidi kanemuka tubilaji twajitunga jetu bwakushukulisha jitalani bulongama musombelu wa bantu Chukumina cheche zika mujinda jinda jalelu muchisalu cha bitabe tujinu kwa mchibadi cha bulaba cha masina milongo ibidi ya bitanda nyeo mituka mujilu mujinda jinda jalelu kadibantu kimba kumeye bwani mujilu mfuma kwa pito cha kumanya chani mujilu kawu muikala mushabe bantu nasha bintu bya bonyi bikala binyanka kursekeku turonda hii libilo nunela kuji wenu kuluseka lwa commune wa masina muchisalu cha bitabe nasha marché de la liberté muyakala babikala mufachaka nyeu mujilu uvumikala mutema njitu kujama jalelu edi njitu kujama kelelawu fameba ibidi wabutu kutoni kumeba adindeku badibikala batuleje bwa se pavillon ibidi bulubulu idimikala yimweke miya kutema kafya ni bintu bya mushinga mukole byakala bamwena ntanda bikala bafana kulunisekeko bifubikala byosheka bafanye babintu kulunisekeku bavikala babikaji tukujalelu bafikamya bikala yakala bafanyina bafeta mo kajiluka tema ne malchandise na shebi bintu bishirishiranga byakala bafana bivikala byosheka bele lukonku bimanyini bachisalwechi cha liberté na shabitabe bavikala baleji bempani myaka na bose bajimuka chumwa jenza londu bwa kumanya bwase kafyaka nkafumina ko dikonyi neni bikala chabakonza mabumonsu bwa kujika jikeleji jiyakala kafyaka katema kuchikondo nukuchukwa bwa bwase kimu sangu wa kumpala ujichisalu cha liberté na shabitabe chikala chitema kafya ni bantu bashimisha bintu byabo bya mushinga mukole bintu bya kufana nasha Muchifumiru cha mai ndombe kwa tanku kwa tantula nkutula mfukate ni funda panka chifa bateke ni bena badibika la babigili ni bayaka kuluseke kunye badibika la bafuilakana malaba bafuilakana kabiji bokelenga kuluseke babika la boshirangana nzubu ni bantu bafita ko basatu bafita nju ya lufu mbivundo ebi badibika la belelu bilelu tangisha kudi meno abakelenga bwa tonja Kongo mwala momekele kulama kwa bantu bitu bya bone mundo bwa tonja tu bokutono jisu kumwande u bwa kabye nanu mai ndombe na sha bidika bidi mu territoire akabeka mwanga panka chifa bene kanonu bakwa mulumba bidika bidi mu territoire wa chilenge kukatanda bidika bidi bika nunko mu chifuminu cha Equateur tulondai jitu kukai jajika vita ya jufuilakana jabitu bya malaba munda mwaditunga dia Kongo mungalata echi lukonku luji bamwena ntanda pikala bajela kujituku bwa jitu kujamakeleladi kuluseka lwa province wa mai ndombe mu territoire wa kwa muntu badibikala batuleji bimpa ni byakana bwa semvita ifumikala milwangi bwe fakachi fabisamba bibidi kichisamba cha bateke ni chisamba cha bayaka mumina mfite yi bantu mwanda mukulu bavikala bamweka baya kushibeya ni masala ya jitunga nayi matapa mputa ya milengu na nkukulisekeku bamwena ntanda badibikala bela kabobo baleji bimpa ni byakana bwa sefanyi mafaji to makasa na shijifita jamukalenga Daniela Selo mena mumkala mianda ya nkubilo bantu libintu bya mundu matunga ja Kongo mngalata nyeo mvita idiamu mukachi mwajitungunuka ni bantu bajana mukachi mwajifwa kachinu jibokumanya nchase kuluseka lwa kwa muntu kuvumukalenga Daniela Selo muto makasenda nyeo vumukala muyi kuteka fanshi mulombodi wa territoire wa kwa muntu famunimanyi wa bampulushi
baleja bwa sebo bwa baki bavikala bamweka banyanga nkubilo bantu ni bintu byabu kachi bamwena ntanda baje lukonku mbamba se chuvumukale nga Daniel Aselo mwenza nchinyu bwalo bwa senyeu mvita faka chifabayaka ni bateke ijamu mukachi mwajitungunuka kachinu jumakukwata nchaseka bia nanu kuluseka lo province yo wa maindombe na shimu territoire wa kwa muntu nasha na shikuluseka lo akasai munene nanga mu province wa Kasai Oriental mu territoire wa Katanda mvita ni chishibe yangana ni jifilanga jabito bya malaba jijanu mukachi mwajitungunuka didi hakachi habena mwembia bena nshimba badibikala habo balongana mvita bafuilano bitufa bya malaba kibolukai mukalenga Daniel Aselo mulombi bobo kwenze mwenda monsu bakono mshindo kuimanyika mvita ya jifilika na jabito bya malaba munda mwajitunga jishima ja Kongo wa Bankambwa kachirigu chibalabala wakashima tutungunuka ni ngomu yetu tuji mujibu wa diablaba ja Afrika kwa kweli jitu kujalelu jitu kujisekelela kumanya kabukulu nanga mulonda fu lwa kabukulu jitu kwedi badibika la bavuluka mushindu jimichi ya bafika nyondo habantu kuma sama bunyi kabu yukubala masama avumika la misko misangu manga batoka imondo fanasha jitu kwedi dibika la balomba bwani mundo matonja kwa mwata chimonda prembo atonja kwa mwata chimonda makufila mfolanga mubuku munina wakwambulisha bena londa hubanga buka bakabukulu bwakuba muna wakuba tonya makumiko bwanu bakeba kabiji ngenyini menji ya kola bukol makanda mbiji abana bajibo diablaba ja Afrika mukunemeka kwa kabukulu kajibo diablaba ja Afrika Mumiande ya chididi tujinu mkwe mchisumbu cha chididi chabuji sanyi bena jitunga ja Kongo wa mga chichika chilombo jibwa kuji mwene mwabu Jean-Paul Chifuila Ilunga nyeba vibika benzA masungula abaina abanza bwa kushadika balomboji bapya bachisumbu cha chididi echi ni fanyima masungula bai kashadika ina abanza masanga yeye ununkeu kiwi kalencha ba kuimanyina baina banza bachisumbu cha MCI bajitunga ja Kongo mwata Johnson gisanganteta mushindi bikala balonda dikasa jabumanyi bokumuna mwakulongola masungula ja semeno kumpalika cha bakutula banfu mbapya bakontonyo bajikombuja bakelenga bayitunga ja Kongo wa mungalata eyo ba wota sanga taskraba la matule nkungumu ya tujomba to 350 makulu wa chibe chintama tulijaika Josha Banzuji ni bashabi kuka babikunda baika chifa cheleka nikayanda kumpala kwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwa kumujajike bwa nibika nchaba kukwata mujimukanemu ka mikenji ya itonja Kongo mwangalata ni kushukulisha bulonga makutu bilaji itombula matadi bika nuko bwa kushukulisha mwenu wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pale bitangila kanemu ka mikenji ya jitunga jetu Muchibadi cha bulaba cha masina chisalu cha bitabe anchilibiga babikireni marché ya liberté njechi chitu kamujulu kumbukila fa cha palelo nunko milongo ibidimijima ya bintu byosheka bintu binyanga kanangana nunko bantu bangenda mushinga babula bya kufana kulusekeku baribigala bashaka bwana kimba manya kafumina kamujulu yonasha karisha kumanya cyane muntu nashumuki mufonasha bari mukachi mwageze lunketu nunko lukebega bali monamona bwakebe kujikajilo akakajimina bwana musango ujumika rusemena kumpala kakatwajika biji nasha Eyo ba wota sanga taskraba la matule nkungumu ya tujo mta 350 makulu wa chiru sharabile Mbote pese ngwa mingi akazabino bansomba yebozuba kwa mama kwa na manaka itanda 50 rukuta lingala yambo na buzindo buzindusi katonda bukusha basaba na bosembo senge mnobe baite bazuzi ba cour de cassation conseil d'état pe cour de compte molelo basibongo kola panda yo bosweta tamo konjwa ikolo Félix Tshisekedi Chilombo na pays de la nation wa pepai basibongo kola kaite bakoleka bongo ko salela ekolo Congo démocratique na lolenge engobani
wenze ya Liberté babengi bongo marché de Liberté le poto bate ba pavillon mibale mosi bongo penza kodika na moto mwesika mouti mosi penza ko bana tende na boya administrateur ya wenze moye na bakambi baike ba koleka bongo kolandela penza na babandela bongo mambi matelo tiliki baleka bongo koyeba moto mosi bongo kozikisa ba wenze moye kasi mubitiki penza biloko kasi bato basi bongo ko watende na boye basengi bongo l'emblamata ya ekolo leka bongo mikotisa o mambi mai poete baimboka basi bongo bungisa biloko ya bango mopisi pasi kuna onte ya eteni ya chango esengo mingi ya kozabino bansomba ebuzuba kwa malama kwanda manaka etando 50 lokuta elingala to fungulwa sangwa biso po ya kwesebino te balapinda imolelo boso ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo bazuzi ba cour de cassation conseil d'état elongo na cour de compte wa pepai basi bongo kotalisa penzo boso ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ete bango ba koleka bongo penza kosalela ekolo na lolenge molongo bani o mambi matali bongo bosembo mambi matali bongo administration o mambi matali bongo makamaiki me matali bongo misolo mimikuti bongo kota pe ko bimokate ekolo po ntombwa ya ekolo Congo démocratique baba temelu miye misi bongo kosaya mapenza kuna na paye de la nation wa pepa itata mokonjo ekolo seki bongo ko jwa penza ngonga ya bovandi na bango na boyiblo lingikani basi bongo penza ko lapa bandayo ya bango bosope ya bayi politique baike baba seki bongo ko jwa mawana na butali sete bango ba mikotisi po ya bosaleli ekolo Congo démocratique na ntomba na yango na lolingi elango bani mwalelo bikolo bya Afrika basi bongo kokundela penza mokolo ya baleka kabongo kosela penza bakisi ya bokoko nde na boye basi bongo penza kotalisa ete bakisi ya bokoko mozali bongo penza malamu pambate kisi nyonso yambo moleka bongo kokoma penza onzela ya mondele na boleki na ba machine bike moleka kabongo penza na bojwami na banzete nde na yango nde moleka kabongo penza kosalema lokola ya bakisi ya mondele kasi sengeli bongo kotia bango maboko simbi mingi penza na bikolo bya Afrika awa ekolo Congo démocratique mingi penza ngwa makonzi Kinshasa pe baibale kakabongo sela bakisi babakoko basi bongo penza ko jwa metuluku kasi ba ko senga pe na mblamata ya ekolo ale kabongo ko tia bango maboko pambati bazala kapenza na limemiate to pelo lendo telo na bosal mosala bango pambati ba mingi bale kakabongo penza ko pesa bango lokumu mosi bongo penza ko bonga na bango te batalise te bazali bongo batanga te baibale kakabongo ko mikoti sa mambi me basusu pe balobi ngambo bango basusu bazali bongo lokola banganga nde bale kakabongo ko sela bakisi bokoko kasi ba koliki ete esengeli bongo l'emblamata ya ekolo le kabongo kotia bongo maboko pambati bazali bongo baminganga lokola baminganga ba koleka bongo kosunga baimboka onzele bakisi ya mondele o mambi matali bongo eteni ya changu mingi penza na masina boy bate wenze monene babengi bongo marché de la Liberté molelo na banzanga penza wakati ya butu ba pavillon babale mosi bongo penza kuzika na moto bate moto mwesika bongo mouti mosi penza ko ebana tende na boy bayeteni basi bongo kotalisa pe bateki baleli penza po ete biloko mabango mosi bongo penza kubunga pe kubeba biloko bebisi bongo penza kuzika mosi ki bongo ko jwa mebele lokwa boko mona bilili ba mama eba kolela kasi ezali bongo kaka ba pavillon babale ndi mosi bongo penza kojika na moto kasi ba imboka eteni lina basengi bongo na babandi akabongo mambi matali lotiliki ya wenze moye pe na mokambi ya wenze mobengi bongo administrateur lopoto ale kabongo komikoti so mambi matali bongo bobongisi penza basinga ya lotiliki biki bibisi bongo kotalisa ete ba pavillon babale momole kabongo penza kozika na moto pambate mo bebisi bongo biloko ya ba imboka eteni ili o mambi matali bongo bozangi boyokani ya bateke na bayaka boy bate mbilinga moko likasiko ko bakuna na eteni ya kwa mutu mingi penza na etuka ya maindombe boy bate sikamwe baimboka motango mwambe basi bongo kojoka penza bapota ya makasi pambate bateke na bayaka bako likapenza kokoba na bobundi bango na lolenge molongo banite nde na boye boy bate atako Daniel Selo ntome ya kwandela kama mambi matali kati ya ekole longo na Rose Mutombo ntome ya kwandela kama mambi matali bosembo pe Fabrice Poila basaki bongo ko joma wana na bosololi na Rita Bola za bongo moyangeli etuka maindombe kasi baimboka eteni lina ba ko leka penza koyoka na kaka na lolenge molongo banite bo bati bitumba mwe mozali bongo po bo Will Mabelo ngambo ya bayaka pe ngambo ya bateke kasi ba ko talisa ete sengeli bongo penza baleka bongo kolandela makao maiki na mblamata ya ekolo po ete bozangi boyoka ni moye moko leka bongo ko bomisa bato pe basusu ba ko leka bongo joka banda ko moko tumba mabe basusu ba ko leka bongo penza
kowa nde moko leka penza kolongo banate nde na boye basengi bongo lambula matari ya ekolo aleka bonko mikotisa omambi mai po ete kimia eleka bonko kota ongambo ya bateke pe ngambo ya bayaka ongambo ya bango pe basuku basi bongo penza kokutana na tata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo po mambi matali ekeko ya bango moye bai Belgique basaki bongo kozongisa awa boye bateke ko moye mosi bongo penza kojwa makuna ondako bebengi bongo musée national lopoto boye bate moko ya bango bebengi bongo chef coutumier mo pepe asi bongo penza kopesa longonia na basuku banso basi bongo penza kotia maboko simbisi okati ya bango na boyoka ni penza na lolenge molongo bani pambate basi bongo penza kolandela makamaiki mematali bongo ntombwa ya iteni ya bango mingi penza na kwilu kwangu pe Kinshasa boye bate chef coutumier mo pepe Félix asi bongo ko beta sete na bolobiete esengel bongo penza na basuku banso baza bongo lokola bato moko na botali sete bango basila bongo ko jwa makuto mobutu kokungwendo azabanga saka bongo ko jwa ma na Laurent Musée Désiré Kabila mwana elongo na Félix Tshisekedi kasiba pesi longo na ba Belgique basi bongo penza ko tombola basuku banso na boye bilolenge kan bakoki bongo kolandela makamaiki me matali bongo ntombwa ya eteni ya kwilu kwangu elongo na ngomba Kinshasa nde na boye mfumo pepe asi bongo kopesa sango ya kimia po ete baleka bongo penza kovanda na kimia na basuku banso ba ekolo basali ba fonction publique mingi penza ya ministère ya portefeuille boye bate motango anka koleka nkama baseki bongo penza ko jwa maboso ya babilo ya bango po ya bosengi misolo ya bango ya basanza tuku mi ba ina sambo to pe 27 mois impayé ya misolo ya bango pe ba prime pe bongo lolenge ya bosali mosalo ya bango lolenge molongo bani boye bate basali baye basi bongo ko beta sete na bosengi penza na del kainda alika bongo ko mikotisa o mambi mateli bongo bodui misolo ya bango pe ba prime ya bango pe bongisi lolenge ya bosali mosala wa bango na lolenge longo bani batali sete azali bongo mama mo esi bongo kosimba ministère moye ya portefeuille segeli bongo penza ajwa makambo maso maboko po ete basali moye baleka bongo kosala mosala wa bango na lolenge molongo bani kasi ba kolika pe na bakambi bambola matari baleka bongo pe kotia penza liso dikona liso o mambi matali bongo basali koleka nkama basi bongo penza kosenga misolo ya bango ya basanza tuku mi baina sambo mosi bongo penza kofuta matena lolenge elongo bani nde na bobazaki bongo boso babilo ya bango babengi bongo sitting pe marche le poto pa botelemeli penza mambi mai na bosengi penza baleka bongo kujwa misolo ya bango na lolenge e longobani o mambi matali bongo lisanga MCI na bokambami ya mwana bitinda ya baye ekolo Congo démocratique Jean-Paul Chuvula Ilunga boye bate mama mbala kimpa machanga si bongo penza kotomboma lokola mokambi ya ba mama ya ngomba makonzi Kinshasa tolanda o mapona mimaye masaki bongo kosala ma pepe basi bongo kotombola yi politique ya stratégie na ngeze la kika moko tango adversaire na ngai leki asali discours na ye na se basé na discours ya adversaire na ngai pona ya kopimisa eloko ya sika parce que bato ebele bayaka na politique balobaka na laki bino na kosalela bino boye na kosokisela bino boye ndenge na lobi na laki bango te nga na bango tosimba na loboko po totombola MCI naza na yango te nokolapela bango donc soki naza na 1 bango baza na 1 tosangisaka ekomi 2 totomboli mosala ya bamama donc stratégie nanga ezalaki na se serveur kaka na discours ya adversaire en tout cas naza na esengo mama une joie immense ya kozala présidente ya ligue de femmes ya MCI par rapport ya age na ngai yei bamama mosusu baza mikolo na ngai et puis naza mpe na bango baza balekina na se pointaki ezalaki fardo na début tobendelaki na candidate mosusu na adversaire nanga mais je lui ai dit na kotenir tête olongaka te ezalaki na conviction wana parce que nayebi ndenge nalobi a na discours nanga komba ya mbuta lumumba donc je me réfère na mbuta lumumba na mbuta sankara yango epesaka makasi yango mpe na élection lelo na demi na gagnance yambo ya kotokyo basangwa biso moko molelo sika to bila bongo mambi matali bongo ekolo Moscou oyezaki bongo irasiasi kama ko bongo Russia epa ya nkumu ya ekolo Putin boye bate Mikhail Gorbachev asi bongo penza ko wana mibu tuku du bwana moko nkumu ya ekolo ya kala ya Moscou ya irasiasi boye bate asila ki bongo penza ko sala musalo ayena lulingi malongo bani na boye bilolingi kanya ko ki bongo penza ko sangisa bankumba bikolo bike ba kwa ki bongo penza ko tia maboko boye bate Mikhail asila ki bongo
penza kosalela ekolo musuku na lolingi molongo baninde bakumu babikolo ya nzinga musi bongo kojwa makuna basi bongo kosenga penza na sango ya mawa ya bokabuli mawa na libote ya yipe bankumu ya bikolo bibesi bongo kojwa mapeno ya bango na botali sete ya daki bongo moto ya malonga ya tina mwesle ki bongo kotia maboko simbisi po ete kolo irasiasa o sika musi bongo penza kokoma irisia moleka bongo penza kotombwa mape kokende bongo seli boso kino na boyibo bate manaka matanga mokulika bongo penza kopesa makasi nzoto moyi musi bongo kojwa mapenza ondako ya malili kasi aweyi bongo na mibutuku du bois na moko sango ende si bongo ko kabolanga na binos kaba epanso za ki bongo libaku ya kwanda bisonzela si kabola ndo bokusa basango na bosembo esengemo bate bazuzi ba cour de cassation conseil d'état cour de compte molelo basi bongo kola panda boso etata mokonzo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo na botali sete bango bakoleka bongo penza kosala l'école Congo démocratique na lolenge longo banyo mambi matali bongo administration mambi matali bongo bosembo po ntombwa ya école Congo démocratique bo bate milulu miye misi bongo kosama penza kuna au pays de la nation boso pe o miso ya baimbola mataba baiki basi ki bongo ko choma wana boso etata mokonzo ngumba mokonzi Kinshasa mpenza na eteni ya changu bobati marché de la liberté babengi bongo na poto ba pavillon babale musi bongo penza kozika na moto molelo na nzanga wa pipai baimboka etendi na bataisi ete bato basi bongo ko wate kasi biloko biki bisi bongo ko beba bateki babeleka ka bongo tika biloko bango wana ba pesimbela na ba administrateur to pe bakambi ba wenze moye longo na babanda ka bongo mambi matali bongo lotiliki baleka bongo penza kotala pamba te moto mo musika mo wuti musi bongo penza ko ebana te ba pesimbela na mblamata ya Congo démocratique ya kabongo komiko tisoma mbima e pambate bateki mu basi bongo penza kubungisa biloko babango ebele maso mandela kibongo basango tolengela kipo basango biso olokote lingala matono mingi no banso mbaye bozoki ngonga kwa bulandi manaka ya etando ya 50 be banso de bongo na posa bozindo boke mbango na nzela sima mandela na kobetaka bana mboka Kongo ndi bokozo bongo bolai ya basango ya etando 50 kutika. L'actualité reste incontinue.